ସୁଜାତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ବଦଳୁଛି ବିଜେଡି। ପୁଣି ବିଜେଡିରେ ବରିଷ୍ଠ ବନାମ କନିଷ୍ଠ ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାବି। ବିଜେଡିରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ବଦଳୁଛି କି ଦଳର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାବି, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଜ୍ଞକୁ ଅଣଦେଖା କରିହେବନି ବୋଲି ମତ। ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ମତାମତ ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ତେଜ ହୋଇଛି। ସୁଜାତାଙ୍କ ବିଜେଡିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ଏହାସହ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ ନୂଆ ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହାତ ଭର୍ତ୍ତି ସୁନା ଗହଣା ସେମାନେ ତ ପିନ୍ଧିବେ ହିଁ ସେଲିବ୍ରିଟି। रुंपार गहना समस्तंक पाई रुंपा ज्वेलरी सब समय पाई सबुबेले पिंधि हेबो। रुंपार चैलेंज वॉशेबल गोल्ड प्लेटेड गहना। आपण सुनिछंती कि रुंपा ज्वेलरी वॉशेबल गोल्ड प्लेटेड गहना 6 मासर ग्यारंटी सुना धोई हेबो सुना छुई हेबो। बिजेडी विधायक ध्रुव साहूଙ୍କ मतरे दलକୁ आगକୁ नेबा पाई नुआ ब्रीड नुआ युवक एवं नुआ नेताଙ୍କୁ दायित्व देबा जरूरी। युवा और छात्र संगठन दलर फ्रंट विंग भावे काम करुथिबा बेले आगामी दिन में युव नेतृत्वर भूमिका बढ़िबा दरकार बोली से कहिसंती। किंतु ध्रुवଙ୍କ मतକୁ काउंटर करिसंती वरिष्ठ विधायक अश्विनी पात्र। तांको कहबा कथा केवल युवकଙ୍କୁ नेई दल आगକୁ बढ़ी पारिबो नाही, अभिज्ञ नेतांको अभिज्ञता मध्य दल पई आवश्यक। सेबळे सुजाता बिजेडी सामिल हेबा परे दल भितरे मतभेदକୁ नेई चर्चा जोर धरिछि। किछि नेता सुजातांको भेटुथिबा बेले किछि वरिष्ठ नेता एही प्रसंगरे दूरता रखुथिबा चर्चा हेउछि। एही समय रे वरिष्ठ नेता बद्री पात्रଙ୍କ बयान मध्य चर्चा को आसीछि। दल रे किए मिसिबे ताहा सभापतिଙ୍କ व्यापार बोली कहबा सह से प्रश्न करिसंती, विरोध केवल रास्ता घाट रे हेबो कि आगको पंचायत और पौर निर्वाचन ए निर्वाचन रे सुजातांको दल केते बड़ भूमिका देबो ताहा उपरे मध्य नजर रहिछि। तेबे युवा बनाम अभिज्ञ नेतृत्व रे एही चर्चा आगको बिजेडी राजनीति को केउ दिग देउछि सेति पय अपेक्षा। रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।